बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम ऐसे राइटिंग को सीखने जा रहे हैं, और जब हम ऐसे राइटिंग को सीखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम राइटिंग प्रोसेस को जानेंगे, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे ताकि हम बेहतरीन अंदाज में एक ऐसे जो वो कंपोज कर सकें। राइटिंग प्रोसेस क्या है, राइटिंग क्या चीज़ है, कौन से स्टेप्स राइटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और राइटिंग के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों के बारे में हम इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि राइटिंग क्या चीज़ है। राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सिंबल्स के ज़रिए अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ को रीडेबल फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं। और ये सिंबल्स कौन से हैं? अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स, पंक्चुएशंस और स्पेसेस। राइटिंग के प्रोसेस के अंदर प्री राइटिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग और फाइनल ड्राफ्ट के स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इन्हीं स्टेप्स के बारे में अभी हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्री राइटिंग पे। प्री राइटिंग राइटिंग प्रोसेस की सबसे पहली स्टेज है, और ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं कि अपने टॉपिक के बारे में जो आपको टॉपिक मिलता है लिखने के लिए, उससे रिलेटेड जितने आइडियाज़ आपके दिमाग के अंदर आते हैं उन सब को आप इकट्ठा करते हैं। प्री राइटिंग हमें इस काबिल बनाती है कि हम अपने आइडियाज़ को पेपर पे ड्रा करें, और नॉर्मली ये प्री राइटिंग के दौरान जो आइडियाज़ हम ड्रा करते हैं वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होते, और हम अपने थॉट्स को ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, और उसके बाद हम एक अच्छा मजमून लिखने की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ ये बात याद रखें कि अगर आप प्री राइटिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट नहीं करते और डायरेक्टली आप लिखना शुरू कर देते हैं तो आप एक अच्छा ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते। प्री राइटिंग में आपने क्या करना है? सबसे पहले ये होता है कि जब आप लिखने से पहले जो काम करने में उसकी बात कर रहा हूँ, कि जब आप लिखने से पहले आपको टॉपिक मिला, भले वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, भले वो 20 मार्क्स का ऐसे है, जितने भी मार्क्स का ऐसे है, आप अपने आइडियाज़ के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। आपको टॉपिक मिलता है, वैसे भी आम तौर पे ये होता है कि टॉपिक जैसे मिलता है तो एक आइडियाज़ का एक तूफ़ान बर्पा हो जाता है, और आप उसको डायरेक्टली लिखना शुरू कर देते हैं। बजाय इसके कि आप उसके बारे में सोचें कि इसमें क्या क्या लिखना था, आप डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं, और मिडिल में जाके आपको पता चलता है कि इसमें ये बातें भी कहीं पे लिखनी थी। सो बेतरतीबा और भदा आंसर उस तरह बनता है। लिहाजा क्या करेंगे आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, दिमाग के अंदर बर्पा तूफ़ान को आप कंट्रोल करेंगे, उस ब्रेनस्टॉर्म को, यानी कि आइडियाज़ के बारे में सोचेंगे, जितने भी मुमकिन आइडियाज़ उनके बारे में सोचेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब आप आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं कुछ गैर मुतल्लिका आइडियाज़ भी आते हैं, फिर आप उनको रिमूव कर देते हैं। आइडियाज़ के बाद सोचने का ये जो प्रोसेस है, इसमें फिर दो तरीके हैं कि उन्हीं आइडियाज़ को आपने कागज़ पे उतारते जाना है, या आप लिस्टिंग करेंगे या आप क्लस्टरिंग करेंगे। लिस्टिंग में ये होता है कि आप एक लिस्ट बनाते हैं, जो जो बातें आपको मिलती हैं आप लिस्ट बनाते जाते हैं, और लिस्ट बना के फिर आप उनको थीमेटिकली अलग करते हैं कि ये इस पैराग्राफ से रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। अब यहाँ मैं आपको ये बता दूँ, थोड़ा सा लिस्टिंग चले आगे, अगले लेसन में इसमें बात भी होगी डिटेल के साथ कि लिस्टिंग किस तरह करनी है। लिस्ट बनाई आपने, और जो जो बातें आपके जहन में आती गई आप पॉइंट बनाते गए, लिखते गए। क्लस्टरिंग में ये है कि आप एक वेब बनाते हैं, पे आप अपने पेपर के सर्कल ड्रा करते हैं, दरमियान में सर्कल होता है, साइड पे वेब बनता है, और उनके अंदर आप वो टॉपिक्स 4-5 आइडियाज़ बड़े होते हैं, फिर छोटे छोटे आइडियाज़ वहाँ पे आप ड्रा करना शुरू कर देते हैं। अब लिस्टिंग और क्लस्टरिंग की मैं आपको एग्जांपल्स भी आगे दिखा देता हूँ, उसके बाद हम वापस जो आउटलाइनिंग की जाने पाएंगे। कि ये है लिस्टिंग, कि आप जितने आइडियाज़ आपके दिमाग में मौजूद होते हैं, सारे के सारे जो मुमकिन होते हैं, आप उन सब को ड्रा करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने स्लाइड के अंदर भी दिखाया कि हाउ टू बी अ सक्सेसफुल लर्नर। यहाँ पे आप एक प्रैक्टिस करते हैं बाकी लोगों के साथ, यानी कि वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने ड्रा की। जो आपके जहन में आइडियाज़ आए आप उनको ड्रा करेंगे और आप लिखते जाएंगे। इसी तरह आप लिस्टिंग करेंगे। और लिस्टिंग के बाद दूसरी स्ट्रैटेजी है क्लस्टरिंग। ये भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की ही बेसिकली एक टेक्निक है कि
کہ آپ اپنے آئیڈیاز کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. بگ آئیڈیا ایک آپ کے ذہن میں ہوتا ہے جو آپ کا بیسیکلی ٹاپک ہوتا ہے, اور اس بگ آئیڈیا سے آپ چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز آپ کلسٹر کی صورت میں آپ ڈرا کرتے ہیں, ویب بناتے ہیں, جال بنا کے چیزوں کو آپ آگے ایکسپلین کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیے اس کے اندر میں نے اس کو آپ کو دکھا بھی دیا, اس ڈائیگرام کے اندر بڑا کلیئر انداز میں یہ چیز دکھا دی ہے. سو یو کین لک ایٹ دس ون کہ ڈرنکنگ ہے, ڈرنکنگ کے اوپر دیکھیں کس طرح ہم نے ڈرا کیا, ٹین ایج ڈرنکنگ اینڈ ڈرائیونگ, الکوہولزم. سو ایک ٹاپک تھا بیسیکلی ڈرنکنگ کا ٹاپک تھا, اس کو ہم نے مزید ایکسٹینڈ کر دیا کس طریقے سے. سو یہ تھا ہمارا دوسرا کانسیپٹ. ایک ہم نے بات کی کلسٹرنگ پہ اور دوسرا ہم نے بات کی لسٹنگ پہ. تو یہ بھی ایک کلسٹرنگ کی اسٹریٹجی ہے. کلسٹرنگ اس طرح کلسٹرز بنائے جاتے ہیں. جب آپ کلسٹرنگ کر لیں گے اس کے بعد آپ آؤٹ لائن بنائیں گے. ٹھیک ہے, آپ آؤٹ لائن ڈرا کریں گے. آؤٹ لائن کے اندر پھر آپ اپنا کیا کریں گے, آؤٹ لائن کے اندر اس کے بارے میں ہم سیپریٹلی ایک لیسن میں بات کریں گے کہ آؤٹ لائن آپ کس طرح ڈرا کرتے ہیں. تو جب آپ نے کلسٹرنگ کر لی, جب آپ نے لسٹنگ کر لی, اس کے بعد آپ نے اب آپ آؤٹ لائن بنانے کی جانب جب آپ بڑھیں گے تو آپ پلان اور آرگنائز کریں گے اپنے آئیڈیاز کو. رف پلان بیسیکلی آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اپنے جو رائٹنگ پروسیس ہے اس کو مزید آسانی کے ساتھ کور کر سکیں. آپ ہر چیز کی جو بات آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ اس کی آؤٹ لائن بنائیں, اس کے بعد اپنے آئیڈیاز کو آرگنائز کریں, تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھیں. تو جب آپ تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک بہترین ایسے, جتنی اچھی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوگی اتنا بہترین آپ ایسے کمپوز کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہی آئیڈیاز جو ہم نے جن کے بارے میں بات کی, ڈسکس کیا, انہی آئیڈیاز کو مختلف طریقوں سے آرگنائز کیا جا سکتا ہے. کرونولوجیکل آرڈر میں آپ آرگنائز کر سکتے ہیں جس میں آئیڈیاز کو آپ ٹائم کے حساب سے کرتے ہیں, ایج کے حساب سے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو مائی سیلف پہ ایسے لکھنے کے لیے ملتا ہے تو آپ اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں, اپنی برتھ سے, اس کے بعد اپنا بچپن, لڑکپن, جوانی, ایک ترتیب سے آپ ساری چیزیں بتاتے جاتے ہیں. دوسرا ہے اسپیٹیل آرڈر. اسپیٹیل آرڈر میں آپ فزیکل کریکٹرسٹکس یا اپیرنس کے حساب سے چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں. تیسرا ہے آرڈر آف امپورٹنس, کون سی چیز کتنی اہم ہے اس طریقے سے آپ چیزوں کو, اپنے آئیڈیاز کو آپ آرگنائز کرتے ہیں. یہ اسٹریٹجیز ہیں, ان میں سے کوئی بھی آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آرگنائز کرنے کے لیے کچھ ایڈوائسز بھی ہیں, کچھ نصیحتیں ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے. آپ ضرور اس چیز کے اوپر دیکھیں کہ آپ کو ٹاپک کیا ملا ایسے کے لیے, کیا لکھنے کے لیے ملا, اور کیا آپ اسی طرح چیزوں کو آرگنائز کر رہے ہیں. پری رائٹنگ کے اوپر دیکھیں, جو مین آئیڈیاز جب آپ وہ سوچ رہے تھے ان کے اوپر فوکس کریں, اور لیس امپورٹنٹ آئیڈیاز کو زیادہ امپورٹنٹ آئیڈیاز کے نیچے لے کے جائیں. ایک آؤٹ لائن ڈرا کریں اور ڈیسائیڈ کریں کہ کس طرح آپ اپنا مضمون سٹارٹ کریں گے, اور اپنے ایسے کو آپ اس انداز سے آرگنائز کریں کہ آپ نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں. اور وہ آبجیکٹیو کیا ہے, گڈ گریڈس ٹو امپریس دا ایگزامینر. ٹھیک ہے, ایگزامینر کو آپ نے امپریس کرنا ہے. جب آپ پلان کریں گے, اس کے بعد جب آپ نے پلان کر لیا, اب آپ ڈرافٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے, ڈرافٹ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے آئیڈیاز آپ کے پاس آ گئے, آپ نے آؤٹ لائن بنا لی, اب آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ لکھنا شروع کریں. جب آپ لکھنا شروع کریں گے تو پہلے آپ ایک رف ڈرافٹ بنائیں گے. تو رف ڈرافٹ بناتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں, جن کے میں گھر میں پریکٹس کرنے کی بات کروں, میں آنسر پہ پریکٹس کرنے کی بات نہیں کر رہا. یاد رکھیے گا کہ گھر میں جب آپ پریکٹس کریں گے ایسے رائٹنگ کی تو یہی طریقہ کار ہوگا کہ آپ رف ڈرافٹ بنائیں گے. اس وقت آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ ایک پرفیکٹ آنسر لکھنے جا رہے ہیں, بلکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو آئیڈیاز آپ نے آؤٹ لائن میں ڈرا کیے آپ ان سب کو ڈیولپ کریں گے. آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ بنائی, آپ نے ٹاپک سینٹینسز بنائے, آپ نے چیزیں نوٹ کی, اب آپ نے بنانی ہے, تو لہٰذا آپ کیا کریں گے, جو میجر جو باڈی آپ کی ایسے کی اس کو فالو کر کے آپ چیزوں کو ڈرا کریں گے. اسپیلنگ گرامر کی اس وقت فکر نہیں کرنی, ان کو آپ بعد میں ایڈیٹنگ پروسیس کے اندر آپ ان کو جب وہ ریوائز کر لیں گے. ڈرافٹنگ کے اندر یہ یاد رکھیے کہ آپ نے اس چیز سے سٹارٹ کرنا ہے جس کے بارے میں آپ کو زیادہ علم ہو. آپ ایک پیراگراف لکھیں ایک وقت پہ, پھر رک جائیں, بریک لیں, دوبارہ آئیں اور دوبارہ آپ اس کو لکھیں, دوسرے پیراگراف کی جانب آپ پڑھیں. ڈرافٹنگ کے بعد ڈرافٹنگ میں کرنا کیا ہے, ڈرافٹ جب آپ بنائیں گے تو کرنا کیا بنانا ہے ڈرافٹ میں. ڈرافٹ کے یہ بیسک ایلیمنٹس ہیں.
क्या आपने इंट्रोडक्शन बनाया, उसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट आपने ऐड की, उसके बाद आपने टॉपिक सेंटेंस बनाया, आपने सपोर्टिंग सेंटेंसेस बनाए और अपने कंक्लूजन बनाया। सो पैराग्राफ के टॉपिक सेंटेंसेस आपने बनाए, आपने पहला ड्राफ्ट बना दिया, ये चीज़ें आपने ऐड करनी है। थीसिस स्टेटमेंट बनी, टॉपिक सेंटेंस हर पैराग्राफ का बनेगा, उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस बनेंगे, जो आपने टॉपिक में बोला वो आपके थीसिस में मौजूद होगा। टॉपिक्स पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर हमें सेपरेट लेसन होगा हमारा, थीसिस स्टेटमेंट पे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पे हमारा सेपरेटली लेसन होगा जिसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। जब आप ये बना लेंगे तो आप रिवाइज और एडिट करेंगे, यानी कि अब आप करेक्शन प्रॉब्लम्स देखेंगे, उनको आप करेक्ट करेंगे। अब आप बिग पिक्चर को देखेंगे, रिवाइजिंग के दौरान आपने यूनिटी देखनी है, डिटेल एंड सपोर्ट को देखना है, कोहेरेंस को आपने देखना है। अब ये क्या चीज़ है, यूनिटी क्या है, क्या जितनी चीज़ें आपने बयान की वो सारी की सारी हर पैराग्राफ के अंदर क्या वो मेन पॉइंट के साथ मेन पॉइंट को रेफ़र कर रही हैं, यानी कि आपके सारे टॉपिक सेंटेंस जब वो थीसिस को रेफ़र कर रहे हैं, और क्या आपके हर पैराग्राफ के अंदर जो सेंटेंसेस मौजूद हैं वो आपके टॉपिक सेंटेंसेस को रेफ़र कर रहे हैं, क्या हर पैराग्राफ के अंदर कम से कम 2 एग्जांपल्स मौजूद हैं, क्या हर एग्जांपल के साथ सपोर्टिंग डिटेल मौजूद है, क्या सारे पॉइंट्स आपके कनेक्टेड हैं, ट्रांजिशंस आपने ऐड किए हुए हैं। नहीं, ये वो चीज़ें जो आपने देखनी है और देख के आपने ड्रॉ करनी है। एडिटिंग, इसके बाद अगला प्रोसेस होगा, आप एडिट करना शुरू कर देंगे। जब आपने लिख लिया तो आप अपने प्रॉब्लम्स देखेंगे। बिग पिक्चर के बाद पहले आपने बिग पिक्चर देखी कि आपने क्या उस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, इंट्रोडक्शन, थीसिस स्टेटमेंट, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग आइडियाज़, एग्जांपल्स, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, उस तरह आपने बनाया कि नहीं बनाया, वो थी बिग पिक्चर। अब आप लिटिल पिक्चर की जाने पड़ेंगे। अब आप ग्रामर, स्टाइल, वर्ड चॉइसेस, पंक्चुएशंस, यूजेज, इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे ताकि आपके सेंटेंस के अंदर मज़ीद, आपके ऐसे के अंदर मज़ीद जो वो खूबसूरती पैदा हो। उसके बाद आप फाइनल ड्राफ्ट लिखेंगे, रिटन स्क्रिप्ट आप लिखेंगे जो कि ग्रेडेड होगा। गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना है, मींस कि आपने आउटलाइन फॉलो करनी है, अपनी मिस्टेक्स का ख्याल रखना है और राइटिंग पर्पस को आपने सामने रख के लिखना है। उस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि आपका आंसर जो है या आपका इससे हर रेस्पेक्ट से कंप्लीट हो। तो ये एक प्रोसेस है, बेसिकली ये एक प्रोसेस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। याद रखिएगा कि जब आप ऐसे लिखेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे, चूँकि ये सिखाने के लिए बातें हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। अब आपने करना क्या है और क्या नहीं करना उसके बारे में बात करूँगा कि लिखते हुए याद रखें कि आप क्लियर और प्लेन स्टाइल में लिखेंगे, यानी कि फ्लावरी लैंग्वेज का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, और अगर ज़रूरत भी है तो फिर आप उसको कम से कम इस्तेमाल करेंगे। अप्रोप्रिएट जर्गन का आप इस्तेमाल करेंगे। एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करें, अपने वर्ब्स को इस्तेमाल करें, वो आपके लिए काम करें। क्लियर सेंटेंसेस हो, अपनी सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप वेरी करें। रीडर्स जो वो थक जाते हैं जब एक जैसे लेंथी सेंटेंसेस, मल्टीपल क्लॉजेस देखते हैं, सो उनके अंदर वेरिएशंस हो आपके सेंटेंस के, और लेकिन टेंस जो है वो कंसिस्टेंट हो, वर्ब्स आपके ठीक हों, क्लियर डायरेक्ट सेंटेंसेस हों, यानी कि प्रेजेंट टेंस नॉर्मली एकेडमिक पेपर्स के अंदर कॉमन होता है, उसी को आप इस्तेमाल करें रिटन टेक्स्ट में। फ्यूचर टेंस कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। पास्ट टेंस हिस्ट्री के, तारीख के बारे में जब आप बताते हैं उस वक्त आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखें कि जो भी टेंस आपने बताना है उसी को आपने फॉलो करना है, एंड दैट इज़ बेटर दैट यू शुड राइट इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे हम कि करना क्या नहीं करना। क्या नहीं करना के अंदर ये है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को इस्तेमाल नहीं करना, आई, वी, मी, अस, माई एंड योर, ये नहीं इस्तेमाल करना है। और उसके अलावा आपने कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल नहीं करना, ये जैसे मिसाल के तौर पे वुडेंट, कुडेंट, शुडेंट, वॉन्ट, ये नहीं इस्तेमाल करने हैं। आर्केक टर्म्स नहीं इस्तेमाल करनी, जैसे अलास जैसी टर्म्स जो हैं, दाओ, अलास, ठीक है, जो कि कॉमन नहीं है, पुराने जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल नहीं करने। स्लैंग लैंग्वेज आपने इस्तेमाल नहीं करनी, गो के कुछ एकेडमिक राइटिंग के अंदर यूज़ होती है, लेकिन इट इज़ नॉट कैजुअल राइटिंग। कॉमन इंग्लिश टर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्लैंग्स को आपने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, उसके बाद आगे क्लीशेस का इस्तेमाल नहीं करना। आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है कि टू लिटल, टू लेट, इस तरह के अल्फाज आप नहीं इस्तेमाल करेंगे।
یہ ان کے اندر زیادہ میننگ ہوتے ہیں، ویگ قسم کے الفاظ یہ لگتے ہیں. کوالیفائرز نہیں استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، ایڈجیکٹیوز کوالیفائرز. سمپل لینگویج میں آپ لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ لیسن بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے. ابھی ہم ریکیپ کرنے جا رہے ہیں کہ پری رائٹنگ سب سے پہلے آپ کریں گے، آپ اپنے آئیڈیاز کو اکٹھا کریں گے. آئیڈیاز کو آپ اس کے اندر پری رائٹنگ اسٹریٹجی کے اندر آپ برین اسٹارم کریں گے. برین اسٹارم کرتے ہوئے آپ ان کو آؤٹ لائن لسٹنگ یا آپ ان کی کلسٹرنگ کریں گے، اور اسی کی بیس پہ آپ آؤٹ لائن بنائیں گے. اور پھر آپ اپنے آئیڈیاز کو آرگنائز کر کے آپ اس کو رائٹنگ میں لے آئیں گے. رائٹنگ میں جب آپ لے کے آئیں گے تو آپ فرسٹ ڈرافٹ بنائیں گے. وہ فرسٹ ڈرافٹ دیٹ شوڈ بی دا پرفیکٹ ون. ٹھیک ہے، فرسٹ ڈرافٹ کے اندر پھر آپ اس کی پہلے بگ پکچر دیکھیں گے، کیا تھیسس اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، کیا ٹاپک سینٹنسز پیراگراف کے ٹاپک سینٹنسز تھیسس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیا جو آپ کے پیراگراف کے اندر موجود جو ایگزامپلز ہیں وہ ٹاپک سینٹنس کے ساتھ ریلیونٹ ہیں، اور ساتھ ساتھ سپورٹنگ آئیڈیاز موجود ہیں. یہ چیزیں آپ ڈھونڈیں گے، اس کے بعد آپ اپنا فائنل کر دیں گے اس کو. بگ پکچر کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے، نیرو پکچر کے اندر دیکھیں گے، کلوزر پکچر میں دیکھیں گے کہ اس کے اندر گرامر کی مسٹیکس، اسپیلنگ کی مسٹیکس، پنکچویشنز کی مسٹیکس تو نہیں ہے. تو اس طرح آپ فالو کرتے ہوئے آپ ایک بہترین آنسر جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں، بہترین ایسے آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا لیسن. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.